राधे राधे बंधुरा गोपाल सोनार मिनी ब्लगे आबार स्वागत तुम्हादेर। आज के गोपाल सोनार जन्य कि भोगे रान्ना करछि बोलो तो। आज के गोपाल सोनार जन्य करछि आमी नारकेल नाड़ू। तो आमादेर गोपाल सोनारा खूब नारकेल नाड़ू खेते भालोबाशे और आमादेर गोपाल सोनार नामई तो लाड्डू गोपाल माने नाड़ू गोपाल बोले आमरा जानी। एई देखो आमी नारकेल कुड़िए निয়েছি और आजके सादा नाड़ू करब। तो देखो नारकेल कुड़िए सुंदर करे नारकेलेर साथे चीनी दिए माखिए निलाम प्रथमे। तारपरे देखो एबारे आमी कड़ाईटा बसिए दिएछि गैसेर उपरे खूब लो फ्लेमे। एई नारकेल नाड़ू करते हबे। सादा नाड़ू कराटा खूब एकटु टाफ। तो आमार काछे कोनो ब्यापारई ना। आमार गोपाल सोनार जन्य एई नाड़ूटा आमी प्राय समयई करे थाकी, आजकेও करछि। और सादा नाड़ूर एकटा टिप्स आजके तोमादेरके दिए दिচ্ছি। এই দেখো এটা আমুল স্প্রে দুধ, এটা দিয়ে আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে তারপরে নাড়ুটা বানিয়ে নিচ্ছি। হঠাৎই দেখো বন্ধুরা নাড়ু বানাতে গিয়ে কারেন্ট অফ হয়ে গেছে। তাতে কি হয়েছে, আমার গোপাল সোনার জন্য আমি তো নাড়ু বানিয়েই নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছি এখানে মোমবাতি জ্বালিয়ে নাড়ু তৈরি করে তুলসী পাতা দিয়ে এবারে ভোগ নিবেদন করব। আমার গোপাল সোনার কাছে আমি চলে এসেছি। দেখো আমার গোপাল সোনারা সবাই বসে আছে নাড়ু খাওয়ার জন্য। সবাইকে নাড়ু করে দিয়েছি। এবারে এক এক করে সবাইকে নাড়ু দিয়ে নাড়ু খাইয়ে দিচ্ছি। আজকের মিনি ব্লগটা কেমন লাগলো, ভালো লাগলে অবশ্যই